Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, today I would like to start my lecture from this famous quotation that when wealth is lost, nothing is lost. And when health is lost, it means something is lost. And when character is lost, it means all is lost. So, in order to protect the dignity of a man, Islam introduced the law of qazaf. In, in Surah Nur, ayat number 4 and 5, Allah says, those who accuse chaste women of zina and do not produce 4 witnesses, flog them 80 stripes. इस आयत में सूरह नूर में परवरदिगार ने कहा है कि वो लोग जो पाक दामन औरतों पे बहुतान लगाए तो ऐसे और वो लोग उस बहुतान के सपोर्ट में अगर 4 गवाह पेश नहीं करते तो ऐसे लोगों को सजा के तौर पे 80 कोड़े मारे जाएं और मुस्तकबिल में उनकी गवाही को रिजेक्ट किया जाए, यानी उनकी गवाही कभी भी काबिल कबूल नहीं है। तो कज़फ का जो मतलब है, वैसे तो लुग़वी इसका जो मतलब, उसका मतलब ये है, लुग़वी माना में इसका मतलब ये है कज़फ का कि फेंकना, लेकिन यहाँ पे इस्लामिक क्रिमिनल लॉ में कज़फ का मतलब ये है कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, किसी को बदनाम करना, और टेक्निकल वर्ड्स में इसका मतलब ये है कि किसी शख्स के ऊपर ज़िना का बहुतान लगाए, यानी किसी भी एडल्ट के ऊपर, सैन मुस्लिम के ऊपर ज़िना का बहुतान लगाए। इस चैप्टर के अंदर आया बहुतान औरत पे लगे या मर्द पे लगे, ठीक, ये यहाँ पे कज़फ का जो कानून है ये दोनों पे लागू है। अगर कोई किसी मर्द पे बहुतान लगाए ज़िना का या किसी पाक दामन औरत पे ज़िना का बहुतान लगाए तो यहाँ पे ये कज़फ का कानून जो है यहाँ पे लागू होगा। और पाकिस्तान के अंदर जो है हमारे पास हुदूद लॉज में कज़फ का चैप्टर है, जिसमें सेक्शन 3 के तहत कज़फ को इस तरीके से बयान किया गया है कि whoever by words either spoken or intended to be read or by signs or by visible representations makes or publishes an imputation of zina concerning any person intending to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation or the hurt of or hurt the feelings of such person is said except in the cases hereinafter exempted to commit zina. zina को ज़िना कज़फ को हम आसान अल्फाज में इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी शख्स के ऊपर ज़िना का बहुतान लगाना। अब हम देखते हैं कि ingredients of कज़फ। What are the ingredients of कज़फ? First is the making or publishing of imputation of zina. The term publish means that it must be communicated to some person other than the person to whom it is addressed. Second is concerning any person, means imputation of zina must be against someone, particular person or persons whose identity can be established. C, intention or knowledge to harm or hurt the reputation or feelings. There are 2 types of qazaf. First is qazaf liable to had and second is qazaf liable to ta'zir. Now we define qazaf liable to had. Whoever being an adult intentionally and without ambiguity commits qazaf of zina liable to had against a particular person who is a muhsin and capable of performing sexual intercourse
is subject to the provision of this ordinance said to commit qazf liable to had. मोहसन मोहसन का मतलब ये है कि वो शख्स जो एडल्ट हो, शादीशुदा हो, उसने कंजुगल राइट्स जो हैं वो परफॉर्म भी किए हों, तो ऐसे शख्स को हम इस्लामिक क्रिमिनल लॉ में जो है हम उसे कहते हैं मोहसिन। अब उसके बाद जो है हम देखते हैं कि कंडीशन फॉर हज इन कज़फ, वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कज़फ लायबल टू हद के लिए लाजमी है। सबसे पहले ये है कि he should be an adult. If a minor commits the crime of slander, he can be liable for ta'zir but not for had. कि देखें काजिफ यानी जो किसी के ऊपर बहतान लगाए, वो एडल्ट होना उसका लाजमी है। अगर कोई बच्चा नाबालिग इंसान किसी के ऊपर कज़फ का बहतान लगाए तो वहां पे उसको हुदूद के बजाय ताज़ीरी सजा दी जाती है। सेकंड ये है कि he should possess common sense. An insane or mentally abnormal person cannot be given the had punishment. अब इसमें आप देखें कि उसकी दूसरी जो शर्त है, कंडीशन फॉर हद इन कज़फ, दूसरी शर्त ये है कि काजिफ जो है उसमें कॉमन सेंस हो और वो सैन हो, इंसेन ना हो। इंसेन का मतलब ये है कि मेंटली अबनॉर्मल शख्स। क्यों कि जो लोग इंसेन है, इस्लाम के अंदर इंसेन लोगों को क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जेम्पशन है। फिर तीसरी उसकी कंडीशन ये है कि काजिफ जो है उसने नशे की हालत में उसने बहतान न लगाया हो। क्यों कि कज़फ लायबल टू हद के लिए लाजमी है कि वो शख्स जो है वो नॉर्मल हालत में है, वो नॉर्मल हालत में हो। अगर कोई शख्स जो नॉर्मल हालत में नहीं है और किसी शराब नोशी की वजह से उसका जहन उसके कंट्रोल में नहीं है या उसने शराब पी रखी है, तो ऐसी सूरत में भी ये कज़फ लायबल टू हद नहीं होगा। फिर he should have committed slander of his own free will or choice and not under duress. उसने बहतान जो लगाया हो वो अपनी मर्जी से लगाया हो, किसी मजबूरी के तहत नहीं। उसने जो बहतान लगाया है अपनी मर्जी से लगाया हो। आखिरी उसकी कंडीशन ये है कि he should not be the father or grandfather of the accused, for they cannot be given had punishment. कज़फ के कानून में ये भी है कि अगर आपके वालिद, आपके दादा या दादी कोई भी अपने पोते या पोती पे, नवासे या नवासी के ऊपर अगर कोई ज़ना का बहतान लगाए तो यहाँ पर ये कज़फ लायबल टू हद यहाँ पे इन्फोर्स भी नहीं हो सकता। क्योंकि जहाँ पे इल्ज़ाम लगाने वाला दादा हो, बाप हो, नाना हो, तो लिहाजा ऐसी सूरत में भी यहाँ पे ये कज़फ लायबल टू हद में नहीं शुमार किया जा सकता। अब हम हुदूद ऑर्डिनेंस के सेक्शन 8 के तहत देखते हैं who can file a complaint. No proceedings under this ordinance shall be initiated except on a report made to the police officer or a complaint lodged in a court by the following persons. If the person in respect of whom the qazaf has been committed be alive, dead person or any person authorized by him. Second condition is if the person in respect of whom the qazaf has been committed be dead, any of the ascendants or descendants of dead person. अगर कोई कज़फ जो है किसी ऐसे शख्स के बारे में
لگایا گیا ہے جو پہلے سے انتقال کر گیا ہو تو ایسی صورت میں اس کے آبا و اجداد یا پھر اس کا بیٹا، اس کا پوتا، وہ جو ہے حدود لا کے میں قذف کے تحت جو ہے قذف کا جو لا ہے اس کے تحت جو ہے وہ کمپلین فائل کر سکتا ہے۔ پہلا یہ تھا کہ ایسا شخص جس کے خلاف بہتان لگایا گیا ہو وہ خود زندہ ہو، وہ خود کمپلین کر سکتا ہے یا وہ کسی اور کو آتھورائز کرے۔ دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ اگر قذف کسی مرحوم کے بارے میں لگایا گیا ہو تو مرحوم کے جو لیگل ایئرس ہیں ان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ پولیس آفیسر کو یا عدلیہ کو ریٹن فارم میں وہ کمپلین قذف کی کر سکتا ہے۔ حدود آرڈیننس سیکشن 9 کے تحت ہم دیکھتے ہیں cases in which had shall not be imposed or enforced. First, the had shall not be imposed for qazaf in any of the following cases: when a person has committed qazaf against any of his descendants. Second is when the person in respect of whom qazaf has been committed and who is a complainant has died during the pendency of the proceedings. Third, when the imputation has been proved to be true. وہ کون سے کیسز ہیں جس میں حد امپوز یا انفورس نہیں ہو سکتی؟ پہلی شرط تو یہ ہے، پہلا کیس تو یہ ہے کہ ایسی سچویشن جس میں قذف جو ہے وہ لگایا گیا ہو، مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کے ڈسینڈنٹس کے بارے میں قذف لگایا گیا ہو، مثال کے طور پہ اگر پوتا یا نواسا اپنے نانا کے بارے میں یا دادا کے بارے میں اپنے بڑوں کے بارے میں قذف کا بہتان لگائے تو ایسی صورت میں حد امپوز یا انفورس نہیں ہو سکتی۔ پھر دوسری شرط یہ ہے کہ اگر پروسیڈنگ کے دوران مقذوف اسے کہتے ہیں جس کے خلاف قذف لگایا گیا ہو، اگر مقذوف کا جو ہے پروسیڈنگز کے دوران ہی اس کا انتقال ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں بھی یہاں پہ حد جو ہے قذف کی وہ نہ امپوز ہو سکتی ہے اور نہ ہی انفورس ہو سکتی ہے۔ مزید وہ کون سی سچویشن ہے جس میں حد امپوز یا انفورس نہیں ہو سکتی؟ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ سیکشن 9 کے تحت دوسری جو سچویشن وہ یہ ہے in a case in which before the execution of the had the complainant withdraws his allegation of qazaf or states that the accused had made a false confession or that any of the witnesses had deposed falsely and the number of witnesses is thereby reduced to less than 2. In such a condition, had shall not be enforced, but the court may order retrial or award ta'zir on the basis of the evidences on record. اب دوسری سچویشن ایسی ہے کہ جس میں مثال کے طور پہ حد کی ایگزیکیوشن سے پہلے اگر کمپلیننٹ جو ہے وہ وڈرا کر دیتا ہے اپنے ایلیگیشن تو ایسی صورت میں بھی حد نافذ نہیں ہوگی۔ پھر مزید شرط یہ ہے کہ جیسے کہ اگر یہاں پر وٹنسز کا جو نمبر ہے اگر وہ 2 سے کم بھی ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی now we are discussing proof of qazaf liable to had. There are 3 modes of proof for qazaf liable to had. First is when accused
himself pleads guilty or confess the commission of qazaf. پہلا یہ ہے کہ اگر اکیوزڈ خود اقرار جرم کرے کورٹ کے آگے کہ میں نے قذف کمٹ کیا ہے تو یہ جو ہے قذف لائبل ٹو حد میں کاؤنٹ ہوگا. دوسرا پروف یہ ہے کہ اکیوزڈ کورٹ کی پریسنس میں جو ہے قذف کمٹ کرے. اور تیسرا موڈ آف پروف یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 2 مسلم اڈلٹ میل وٹنسز جو ہیں وہ گواہی دیں کہ جناب اس اکیوز نے قذف کمٹ کیا ہے. اب ہمیں مزید یہ دیکھنا ہے کہ آیا قذف کمپاؤنڈیبل آفینس ہے یا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کمپاؤنڈیبل آفینس ہے کیا. ایکچولی کمپاؤنڈیبل آفینس از دا پروسیس آف ریچنگ اے کمپرومائز از کالڈ کمپاؤنڈنگ. دیکھیں کمپاؤنڈیبل آفینس وہ آفینس ہوتے ہیں جہاں پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہو، لیکن حدود کرائم کے اندر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ سرکار کی بھی حدیث ہے کہ حد پنشمنٹ کے جو بھی کیسز ہیں اگر کمپلینٹ کنسرن اتھارٹی کو کمپلین کرنے سے پہلے اگر وہ اکیوز کو معاف کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں یہ معاملہ جو ہے وکٹم اکیوزڈ اور خدا کے بیچ میں ہے. لیکن جب وکٹم کمپلین کر دے کنسرن اتھارٹی کو کمپلین کر دے کسی بھی حدود لا کی، تو لہٰذا یہاں پر وکٹم کا جو رائٹ ہے وہ معاف کرنے کا وہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ کنسرن اتھارٹی پہ یہ اوبلیگیٹری ہے کہ وہ اس ملزم کو سزا دے. یہاں تک کہ نہ کورٹ اور نہ ہی وکٹم کو یہ رائٹ ہے کہ وہ قذف میں اکیوز کو جو ہے وہ معافی دے دے. اور یہ کیس مزید جو ہے ایون مانیٹری کمپنسیشن کے تھرو بھی یہ کیس ختم نہیں ہو سکتا. یہاں پہ جب کنسرن اتھارٹی کو کمپلین آ جائے حد کرائم کی، اگر کمپلین آ جائے تو یہاں پہ کنسرن اتھارٹی پہ یہ اوبلیگیٹری ہے کہ وہ ملزم کو سزا دے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قذف لائبل ٹو حد کی پنشمنٹ کیا ہے. جو بھی قذف لائبل ٹو حد کرے گا تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اس کی گواہی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے کورٹ کے اندر ان ایکسیپٹیبل ہے، یعنی کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. جہاں پہ اس کو فزیکلی پنش کیا جا رہا ہے وہیں پہ اسلام نے اس کو سائیکولوجیکلی طور پہ بھی پنش کیا ہے کہ اس کی گواہی جو ہے اب کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی کسی بھی کورٹ کے اندر. جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا قذف کی 2 ٹائپس ہیں، ایک قذف لائبل ٹو حد اور دوسرا ہے قذف لائبل ٹو تعزیر. قذف لائبل ٹو تعزیر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ whoever commits قذف which is not liable to حد or for which proof in any form mentioned in section 6 is not available. section 6 میں جو ہے جو پروف کے جو فارم ہے اگر وہ اویلیبل نہیں ہے، یا پھر سیکشن 9 میں وہ کیسز جس میں حد امپوز یا انفورس نہیں ہو سکتی تو اس کو کہا جاتا ہے کہ قذف لائبل ٹو تعزیر. یعنی ایسی صورت میں جہاں پہ سیکشن 6 کے تحت اگر کوئی وٹنس نہیں ہے، یا پھر سیکشن 9 کے تحت اگر ایسی سچویشن ہے یا ایسے کیسز ہے جس میں حد جو ہے نہ وہ امپوز ہو سکتی ہے اور نہ انفورس ہو سکتی ہے، تو ایسے قذف کو ہم کہتے ہیں قذف لائبل ٹو تعزیر. اور قذف لائبل ٹو تعزیر کی جو سزا ہے
وہ یہ ہے کہ اس شخص کو 2 سال تک کی سزا دی جائے گی اور اس کو 30 کورے بھی لگائے جائیں گے. ہمارے پاس حدود آرڈیننس میں قذف لائبل ٹو تعزیر کی سزا یہی ہے کہ جو بھی قذف لائبل ٹو تعزیر کمٹ کرے گا تو اس سے سزا دی جائے گی 2 سال تک کے لیے قید کی اور اس کے ساتھ 30 کورے بھی لگائے جائیں گے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لان ہے کیا. ایکچولی when a husband accuses before a court his wife who is Mohsen within the meaning of section 5 of adultery act and the wife does not accept the accusation is true, the following procedure of law shall apply. لان جو ہے ایک قسم کا ایک طریقہ کار ہے جہاں پہ اگر کوئی ہسبینڈ وہ اکیوز کرتا ہے اپنی وائف کو جو محسن بھی ہے، اگر وہ یہ الزام لگاتا ہے کہ وائف نے جو ہے وہ ایڈلٹری کا ارتکاب کیا ہے تو یہاں پہ کورٹ جو ہے وہ یہاں پہ لان کا پروسیجر اختیار کرے گی. اس لان کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ کہے گا کورٹ کے آگے the husband shall say upon oath before the court, I swear by Allah and say I am surely truthful in my accusation of adultery against my wife. And after husband has said so 4 times, he shall say, Allah's curse be upon me if I am lawyer in my accusation of adultery against my wife. اس میں یہ ہے کہ ہسبینڈ کہے گا کہ میں خدا کی قسم کھا کے یہ کہتا ہوں کہ میں سچا بھی ہوں اور میں نے جو ایکوزیشن آف زنا کا جو لگایا ہے، الزام جو لگایا ہے، اس میں سچا ہوں. وہ 4 مرتبہ کہے گا اور پھر یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو. پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ the wife shall in reply to husband statement made in accordance with the clause A, she will say upon oath before the court, I swear by Allah that my husband is surely a liar in his accusation of adultery against me. And after she has said so 4 times, she shall say, Allah's wrath be upon me if he is truthful in his accusation of adultery against me. اسی طریقے سے وائف بھی جو ہے وہ 4 مرتبہ کہے گی کورٹ کے آگے خدا کی قسم کھا کے کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ یقیناً جھوٹا ہے اور اس نے جو مجھ پہ الزام لگایا ہے ایڈلٹری کے اس میں یہ جھوٹا ہے. یہ 4 مرتبہ کہے گی اور پھر آخر میں کہے گی کہ Allah's wrath be upon me if he means her husband is truthful in his accusation of adultery against me. یہ جو طریقہ کار جو ہے یہ لان کا طریقہ کار ہے. پھر مزید اس میں یہ ہے کہ when the procedure is specified in subsection 1 has been completed, the court shall pass an order dissolving the marriage between the husband and wife, which shall operate as a decree for dissolution of marriage and no appeal shall lie against it. اس لان کا پروسیجر مکمل ہونے کے بعد جو ہے کورٹ جو ہے وہ آرڈر کرے گی ڈیزولوشن آف میرج کا. ٹھیک، جہاں پہ ہسبینڈ یا وائف وہ انکار کرتی ہے اس لان کے پروسیجر سے تو ہسبینڈ کو یا وائف کو قید کیا جائے گا جب تک ہسبینڈ کے کیس میں اگر ہسبینڈ he has agreed to go through the aforesaid procedure, but
in the case of the wife, she has either agreed to go through the aforesaid procedure or accepted the husband accusation as true. यहाँ पे ये है कि हस्बैंड हो या वाइफ हो, उन दोनों को जो है कैद किया जाएगा जब तक वो लॉन के प्रोसीजर मुकम्मल नहीं करते। तो ऐसे सूरत में हस्बैंड हो या वाइफ हो, उनको जो कैद किया जाएगा जब तक वो लॉन का प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल नहीं करते। अगर वाइफ भी क्या वो एग्री हो, प्रोसीजर जो लॉन का है उस तरीक़ेकार में एग्री हो कि वो लॉन का प्रोसीजर इख्तियार करेगी। अगर लॉन का प्रोसीजर इख्तियार नहीं करती तो फिर दूसरी सूरत ये है कि वो हस्बैंड का जो इल्ज़ाम है उसको सच समझे या उसको सच माने। फर्दर ये है कि a wife who has accepted the husband accusation as true, अगर वाइफ ने हस्बैंड की तरफ से जो इल्ज़ाम लगाया गया है अगर उसको एक्सेप्ट करती है तो फिर यहाँ पे उस वाइफ को जो है ज़ना लायबल टू हद की सज़ा दी जाएगी जो 1979 हुदूद ऑर्डिनेंस में है, स्टोन टू डेथ। अगर कोई शादीशुदा ने अगर कोई अडल्टरी का इर्तिकाब किया है तो उसकी सज़ा जो है वो स्टोन टू डेथ है। तो जनाब ये था हमारा लेक्चर क़ज़फ़ के बारे में और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्टूडेंट्स ने इसको सही तरीके से समझा होगा। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है इसी सब्जेक्ट के बारे में तो वो मुझसे फिर पूछ सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि जब तक हर एक स्टूडेंट जो अभी क्लास अटेंड कर रहा है, अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकता है। एक बार नहीं बल्कि हजारों बार वो पूछ सकता है, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है और मैं इससे अपनी मॉरल ड्यूटी भी समझता हूँ। मेरी कानूनी जॉब तो है लेकिन मैं मॉरली तौर पे इसको बेहतर यही समझता हूँ कि जब तक कोई टॉपिक क्लियर ना हो तो मैं स्टूडेंट्स को उसके सवालों के जो जवाब है वो देता रहूँ। अगर आप कोई परेशानी है इस सब्जेक्ट के बारे में या कोई सवाल करना है तो आपके पास मेरा सेल नंबर है। आप जितनी बार चाहें व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं फिर भी दोबारा ये लेक्चर जो है फिर भी रिपीट कर सकता हूँ और फिर इसकी मज़ीद क्लास ले सकता हूँ। ठीक है, मेहरबानी, खुदा हाफिज़।